Post na. HR Production. Go. HR Production to ha. Yan na, tanga. Score pre. Ang tatlong Maria. O hindi pa pantay-pantay pre. Ito yung secret weapon nila nasa kaliwa. Ito. Yan. Sa kaliwa. Yan na. Ang secret weapon nila pre. Yeah. Go Jason. Ang anak ni Casey. Tayo na. Takayang yan. Ay tayo dyan. Ang itlog. Nahilo. Baldog. Nahilo. Isa. Ay, secret weapon po natin. Ouch daw. Ni Rayuma yan. Doggy na, Sel. Yeah. Oh, wala po yung doggy natin. Time po natin. Yan na. Steady lang kayo dyan, agad di ako pinapatukan ha. Susunod na programa ay rated SPG. So ay nangangailangan ng patnubay. Favorite nasal yan. Favorite ko na Hazel yan. Nice. Woo! Nice. Palakihan po. Nice. Palakihan. Nice. Nice. Eh, tingo. Nice. Yeah, boobs back. Oh, yan na. Pause. Eh po, asawa ni Casey yan. Yan, sumasaw sa kanan. Dam-dam. Grabe kung makadam-dam. Yan na ha. Yan na. Saka po ni Casey yan, yung nasa kaliwa. Ay, kanan. Nice. Yun, nagkasabay-sabay. Yo, pugs, toink, 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 toink. Pugs. Na. Let's go. Nanghihina na po ang secret weapon natin. Parang lobat. Oy, oy.